ट्रेंडिंग न्यूज ओडिशा आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज 5 अक्टोबर 2024 आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ सामना को आसूची लेटेस्ट खबर जानापी आम चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दिखाँ। चलतु नजर पकड़ा आज बड़ खबर उपर। ओडिशा को विदेशी पुंजी आने राज्य सरकार प्रयास चली। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिल्ली गस्त को नहीं अधिक सूचना देते राजस्व मंत्री पुरेश पुजारी। से कहते मुख्यमंत्री मोहन माझी दिल्ली गस्त काल में निवेशक कारोबारी आलोचना कर खाली से नुहे मुख्यमंत्री बड़ बड़ शिल्पपति को ओडिशार शिल्प प्रतिष्ठा स्वागत कर विदेशी पुंजी ओडिशा को आने राज्य सरकार प्रयास चली। से आहरी कहते ओडिशा रे पर्याप्त खनिज पदार्थ जल संपद जंगल संपद रही। ओडिशार विकास एसबूर विनियोगर आवश्यकता रही। वर्तमान समय शिल्प प्रतिष्ठा बहुत जरूरी। यह द्वारा राजस्व मिल राज्य में जीडीपी बढ़ निजुक्तिर सुजोग सृष्टि हो। परवर्ती मुख्य खबर एसआईटी गठन पर निर्देश देले सुप्रीमकोर्ट। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद मामलें तदंत करने शुक्रवार एक स्वतंत्र दल गठन करने को निर्देश देते सुप्रीमकोर्ट। सीबीआई तत्वावधान में स्वतंत्र तदंतकारी दल एसआईटी मामला तदंत कर दलर 2 जन राज्य पुलिस अधिकारी खाद्य सुरक्षा और मान जांच प्राधिकरण जड़े सदस्य रे। जस्टिस बीआर गाभाई और केबी विश्वनाथन को गठित एक खंडपीठ यह मामला को नहीं राय शुणाई कोटी कोटी लोकों भावना को सम्मान दे आम यह निष्पत्ति कहते। तेज सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कर ख्यातनामा श्री वेंकटेश्वर मंदिर कोटी कोटी भक्तों भावना को अनुभव कर टीम गठन करने को निर्देश देचु। तिरुपति मंदिर लड्डूर पशु चर्बी मिसुवा अभियोग होगापर यह मामला एवं सारा विश्व चर्चार विषय पलटि। यह अभियोग समग्र विश्व लोकों भावना को क्षति पहुंचाई सुप्रीमकोर्ट कहते। परवर्ती मुख्य खबर 2,86,00,000 टंकार नीलाम है महाप्रभु अर्पण चाउल। महाप्रभु अर्पण चाउल नीलाम होती मोट 10,322 क्विंटाल अर्पण चाउल को 2,86,00,000 टंकार बिक्री कर श्रीमंदिर प्रशासन। क्विंटाल पिछा 280 टंकार अर्पण चाउल बिक्री होती। अर्पण चाउल को टेंडर माध्यम बिक्री करने को निकट निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प समय तत्कालीन सरकार राज्यवासी चाउल संग्रह करते। मोट 14,000 क्विंटाल चाउल संग्रह कर 4,000 क्विंटाल चाउल व्यवहार होता। बाकी 10,000 क्विंटाल चाउल नष्ट होगा बसी शेष टेंडर माध्यम चाउल सबको नीलाम कर। परवर्ती मुख्य खबर कहीदेले बड़ कथा उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव पुनश्च पृथ्वी महासम्मिलन तृतीय दिवस कार्यक्रम अतिथि भाव जोगदे कहते विद्युत विभाग रिव्यू कला बेले जनापड़ा समस्ते नुहति ओडिशा विद्युत बड़का राज्य हेले ओडिशा थर्माल पावर जेतिकी जेनेरेट होउछि से सब उपभोक्ता मानक दि जाउछि। अन्यपटे समस्त सौर शक्ति बाहर को पठा जाउछि। थर्माल पावर कोयला व्यवहार कराउछि। पानी को गरम करी शक्ति उत्पादन कराउछि हेले केही भी आम राज्य रे पानी क्षति को देखि पारु नांती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गोटे डाकरा देइछंती एक पेड़ माँ के नाम आउ एक अनुरोध करिसेंती समस्त निज माँ ना गोटे गछ लगातु। जदि पृथ्वीर समस्त नागरिक आउ भारतर समस्त नागरिक गोटे गोटे गछ निज माँ नाम लगाइबे तेबे वातावरण और प्रदूषण को आम नियंत्रण को आनीपर। परवर्ती मुख्य खबर व्हील चेयर बसी हस्पिटाल बाहर गोविंदा। अक्टोबर 1 तारिख में अभिनेता गोविंदा सहित एक अघटन घटी जाता। यह दुर्घटना अभिनेता जीवन अल्प रक्षा पाई संगे संगे घटनास्थल उद्धार कर चिकित्सा आंधेरी क्रिटिक केयर हस्पिटाल भर्ती कराइला। सेठारे गोड़र अस्त्रोपचार कर गुली बाहर कर 3 दिन धरी आईसीयू रही गोविंदा। यह समय सुपरस्टार भेटिया अनेक कलाकार हस्पिटाल पहुंची। अक्टोबर 4 तारिख शुक्रवार दिन गोविंदा को हस्पिटाल छुट्टी कर दी। गोविंदा को स्वास्थ्य संपर्क में क्रिटिक केयर एशिया हस्पिटाल डाक्तर रमेश अग्रवाल कहते अभिनेता को 3-4 सप्ताह विश्राम नेबाक परामर्श दी जाइए। परवर्ती मुख्य खबर उपराज्यपाल बड़ झटका। एमसीडी स्टैंडिंग कमिटीर 6ठ सदस्य निर्वाचन संपर्क में दाखल होता आवेदन उपर सुप्रीमकोर्ट उपराज्यपाल भिके सक्सेना कार्यालय को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह मध्य कोर्ट यार उत्तर मागिंट। निर्वाचन प्रक्रिया उपराज्यपाल हस्तक्षेप उपर मेयर शैली ओपरोई प्रश्न उठाए यह अणसांविधिक और डीएमसी एक्टर उल्लंघन बोली कहते। निर्वाचन प्रक्रिया को चैलेंज कर सुप्रीमकोर्ट एक पिटिशन दाखल करते। उपराज्यपाल कार्यालय को कोर्ट शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी कर उपराज्यपाल यह प्रसंग में हस्तक्षेप को नहीं आपत्ति जणाई। प्रसंग राजनीति कोर्ट कहते। परवर्ती मुख्य खबर बिग बॉस 18 भाग ने महेश बाबू शाली टीवी सबुठ विवादीय शो बिग बॉस 18 आरंभ होगा जाऊँगी। यह शो अक्टोबर 6 रु आरंभ हो। शो प्रीमियर पूर्व एक नुआ प्रोमो सामना को आसी जो बिग बॉस आसवाक प्रथम प्रतियोगी झलक देखा मिली अभिनेत्री जनक शिल्पा शिरोडकर। परवर्ती मुख्य खबर अग्निवीरों को नहीं केंद्र सरकार को कहीदेले केजरीवाल। आपदर जातीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कहीं केंद्र सरकार अधिक संख्यक अग्निवीरों को स्थायी करूना प्रश्न कर। वास्तव में वायुसेना मुख्य एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह विवृत्ति को नहीं केजरीवाल सरकार को प्रश्न कर। से कहते से जदि
ଆମକୁ 25% ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଫୋର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ସରକାର କାହିଁକି ଏପରି କରୁନାହାନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପାଇଁ ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଓ ସେନ୍ସେକ୍ସ 808 ପଏଣ୍ଟ ଓ ନିଫ୍ଟି 200 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ। ଆଜି ବି ବଜାର ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଏସ୍ଇ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ଗତ ଅଧିବେଶନରେ 465.05 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହାର 461.05 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର କାରବାରର ଅଧିବେଶନରେ ନିବେଶକମାନେ 3.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ କ୍ୟାପମୋଟ 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଭୁଲରେ ସୁହାନାଙ୍କ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିଦେଇଥିଲେ ଅନନ୍ୟା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସାଇବର ଥ୍ରିଲର CTRL OTTର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆରେ ଆସିଥିବା AIର ବିପଦ ବିଷୟରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନିକଟରେ ଅନନ୍ୟା ଅନଲାଇନ୍ ଗୋପନୀୟତା ସହ ଜଡ଼ିତ 2ଟି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ମନେ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହା 2 ଥର ଘଟିଛି। ଥରେ ସେ ହଠାତ୍ ନିଜ ଓ ଥରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଝିଅ ସୁହାନା ଖାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଥରେ ଇନ୍ଷ୍ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୁହାନାଙ୍କ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସାଇବର ବିପଦ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କୌଣସି ଡାଟାବେସ୍ରେ ଅଛି କି ବୋଲି ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୋର ନମ୍ବର ଭୁଲରେ ଲିକ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ଜୟଶଙ୍କର। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ। ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ SCO ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ। ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତକୁ ଯିବେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା SCO ବୈଠକ ଭାରତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ଭାରତ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। SCO ବୈଠକରେ ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପିତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସରକାରୀ CM ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ଫ୍ଲାଗପାଷ୍ଟ ରୋଡ୍ 6ରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଖାଲି କରି ଲୁଟିନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀର ତାଙ୍କର ନୂତନ ଠିକଣାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଣ୍ଡି ହାଉସରେ ଅବସ୍ଥିତ FT ଫେରୋଜଶାହ ରୋଡ୍ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାସଭବନ ହେଉଛି ଆପ୍ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ବାସଭବନ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର CM ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ଫ୍ଲାଗପୋଷ୍ଟ ରୋଡ୍ 6ରେ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 11,62,240 ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି 228,57 କୋଟି ଟଙ୍କାର 78 ଦିନର ଉତ୍ପାଦକତା ଆଧାରିତ ବୋନସ୍ PLB ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଓ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରେଳ ଧାରଣା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ, ଲୋକୋ ପାଇଲଟ, ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଗାର୍ଡ, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ସୁପରଭାଇଜର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହେଲ୍ପର, ପଏଣ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଜେନ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣି ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।